Ang nakanindot lang aning nag-vlog-vlog ta guys na arata perme sa atong balay kauban ang atong pamilya. Sa simple nga sinugba sabay kaon magsalo tanan ay okay kaayo. Shout out lang sad ko anang nagsugod pa og vlog-vlog og nag-reels diha. Padayon lang jud mo. Kay mo abot ra sad ang panahon nga magkasweldo na pod mo. Lisod jud kaayo magsugod aning vlog-vlog guys labi nagwala pa kay sweldo. Bisan daghan kaayo kag mga amigo mga kaila og parenti, dili jud na sila mo suporta sa imo. Naay mo suporta gamay ra, ang uban plastic pa. Ang akong maistorya sa nagsugod pa padayon lang jud mo. Ayaw lang na ninyo pansinan ng mga silingan kaila or kauban sa trabaho wala man ay paki sa inyo dili man na sila gusto mo asenso mo. Kay kanang sagad nakaila sa inyo ha dili man na sila ganahan mo tan-aw sa inyong video. Naay uban ganahan pero gamay ra. Sagad maupod na number 1 basher ninyo. Kanang mga kaila ninyo silingan ninyo parenti ninyo maupod na mga secret basher ninyo. Pero padayon lang jud mo sa kadaghan tao sa kalibutan, naara jud mga tao nga ganahan sa inyong video. Mopalaw og ko suporta ninyo. Sa makakita ani nga video, ug unsa man inyong mga posisyon sa inyong trabaho, panday ka welder ka driver ka ug uban pa, pwede na kadiha mag-extra og vlog-vlog. Kay ang pag-vlog-vlog walay gipili nga video, basta dili lang bawal parihasan ang mga bastos. Og driver ka pwede nimo e-video unsaon pag-drive og kusinira ka pwede nimo e-video unsaon pagloto og labandera ka, pwede nimo e-video unsaon paglaba. Bisan unsa nga video. Basta monetize nakabayaran gihapon ka ni Meta. Basta magkogi lang jud ka sigig upload. Pero bisan unsa nimo pagkugi og upload unya wala gihapon, kay ampo-ampo sa Ginoo. Wala lang gihapon ka. Kayang imong naa sa huna-huna kwarta raman. Dapat lingaw-lingaw lang jud ka perme. Ayaw huna-huna adayon ang kwarta. Kay bisan og wala tay kwarta magpasalamat gihapon ta nga buhi ta maayo taglawas. Kay og daghan nakagkwarta sa ginaingon nila mag-unsa man ang kwarta ug masakiton na ka. Bahalag dilita mo sikat aning social media, importante may sweldo ta. Ako walang pud ni maistorya kay daghan na baya kayo ta nag-vlog-vlog nag-reels ba. Unya mo ingon man pud ng uban makakwarta lagi og na monetize na. Unya ikaw pud nga nagtan-aw aning video ha unsaon pod nimo pagka-monetize ug perte pud nimong tapulana. Dapat mag-upload ka kada adlaw isa duha tulo upat o 5 sa isa ka adlaw o depende sa imong kakugihan. Hangtod nga ma-monetize ka. Kay ma-monetize ra jud ka ana basta sige lang kag-upload. Ang nakanindot lang aning trabaho kay walay pasipsipai ug amo diri pariha anang nanarbaho ka unya na kay mga kauban na sip-sip kaayo sa amo para mo dako ang sweldo or motaas ang ranggo ay dili na siya pwede ana diri sa social media. Unsaon man niya pag sip-sip ni boss Meta pananglitan babaye ka magpa-sexy kag maayo halos ipakita na nimo imong alingagngag diha para mapansin ka ni Meta. Violation nun ka niya. Ang nakanindot lagi diri kining mag-vlog-vlog ta kay patas rajud tatanan. Walay sip-sip diri pakugihay rajud diri. Magsigi rajud ka diri himo og content para ma-upload kada adlaw. Dili ni diri pwede pagwapo-gwapo ka para masweldohan kag dako ni Meta. Ay dili uy, kugihay rajud ni diri og daghan kag ma-upload dako pod kag masweldo. Unya ka nang bago pa ka nagsugod og vlog-vlog maulaw ka kay gamay ra kaayo kag views. Ay natural ra na uy. Ako di ay saw na mo views raman gani kog 10 or 20 views malipay na lang ko og maka 50 views ko. Pero okay ra na kay imoha man gihapon ng tigumon. Kay atong trabaho diri ni Meta, kay tag 28 days man ang cut off. Unya sulod sa 28 days unya na kay tag 50 views o 100 views. Matigom raman gihapon na tanan. O di katapusan sa buwan na gihapon kay sweldo kong monetize na ka. Og dili pa ka monetize aw ba natin na nag-upload. Diha og maayo. Kay og ma-monetize na kamo sweldo man gihapon na si Meta. Kay ang patakaran karon pwede naman ka makakuha sa imong sweldo bisan $25. Dili parihasaw na nga tag $100 ang minimum. Karon kay $25 pwede na nimo makobra imong sweldo. Kay og naa na kay natigom bisan $30 o $50 ka maayo na lang ana. Kay sa wala kong bago pa ka nagsugod, kay magkataas man gihapon na madugay kung kugihan lagi ka sigig upload. Pero og naa kay talent mas labing maayo. Kay pwede nimo magamit sa social media. Parehasan ang kabalo ka mo gitara sayaw or uban pa pwede na ka mag-tutorial ana. Og komedyante kahawod kaayo kamo pakatawa. Pwede nimo nagamitong talent kay maunay dali makakuha og taas na views. Og dali pod kaayo na makapataas og followers. Kay ganahan man sila sa imong mga video. Pero og wala ta talent pwede raman gihapon mag-video gud parehas ani akong gibuhat or mamugha kag kahoy basta ayaw lang jud ng mga bawal parehas anang mga bastos. Kana lang guys og daghan kaayo salamat. God bless you.